ҳаматон салом алайкум дӯстони азиз, шумо дар канали Таҷ авто қарор доред. Бародари имро шуморо аз нархонаи портер бозори Хуҷанд портерҳо бохабар мезем. Ба канал обуна шавед ва лайк муозаҳат фаромӯш накунед. Рафтем бародаро, шумо лайк зам бигиред, мо сиём кардан бигирем. Рафтем. Qisqacha eslatma, Moskva va Moskva oblasidagilar patentingiz kuymasligi uchun dogovor udovleniya qildirmoqchimisiz yoki registratsiya qildirmoqchimisiz? Agar shunga o'xshash hujjatlar qilmoqchi bo'lsangiz, ekrandagi nomerlarga murojaat qiling. Bu akalarim sizlarga barcha dokumentlaringizni taxlab berishadi. Ина бародаро марҳамат Kia Bongo'das самосвал. Солаи 2016 мотораш 133. Мошина арзон мекунад, хушро нигоҳ кунед. Балони пешу қафо нав бародаро, қафош дутеги. Не, самосвал. Ак дунашан тушода мечаве? Бародаро дута электропакет, коробка механика, салонош кожаный салон. Кондиционер. Куҷоше? Ҳайчи? Оза айн тараф гирем, айн тараф. Ина бародаро ремиқи бардошта мешудааст. Вагон ягон кор кадеги не ҳамту мошин вагона ҳамту гифтаги овардаги меҷиде. ҳамту гифтаги ё бани самосвал кадеги номер гифтаги. Айна. Дани тех паспорта шахсни. Ана. Тех паспорт. Регистрация шудеги шта. Шудеги. Техосмотр утилизация дорад. Ҳаммаша. Нархши 100 чанд гуфтед? Саудон. Техосмотр утилизация дорад бародаро, нархши 140,000 сомон гуфтед, мошин савдо мешавад. Хердор бошад марҳамат, номерашро мебинем, занг зада, мошин савдо бигиред. 11 118 22 10 марҳамат бародаро. Ина бародаро марҳамат. Портер 2 14 бародаро. Ина. Дар комментарий кадом бародар нависид. Ман худохот пага сиёнка мекунам гуфтам. Ваъда дода будам, ина ёфтам бародаро, сиёнка мекунам. Лайка бизанем бародаро шумо. Мошин вагони бародаро соли 2014 мотора 133 CRD будааст. Мошина арзон мекунем, хушро нигоҳ кунед бародаро. На балони пешу қафо нав бародаро, қафош дутаги. Дута электропакет бародаро, салонош кожаный салон, коробка механика, кондиционер, салон мандарин будааст, мебелни салон. Ин оти қафошам нишон метем. Хушро нигоҳ кунед. Ин оти қафош. Техосмотр утилизация дорад бародаро. Нархаш бародаро 120,000 сомон гуфтасиян, мошин боз савдо мешавад. Рақамашон мебинем, марҳамат занг зада, мошин савдо кир мегиред. 92 78 77 67 78 33 67 67. Ина бародаро хердор бошад, занг зада, савдо кир мегиред. Ина бародаро марҳамат. Портер 2 соли 2015 мотора 133 CRD будааст. Ина мошин арзон мекунем, хушро нигоҳ кунед бародаро. 4 та балони пешу қафо нав бародаро, балони қафои дутаги. Овати балонош нав. Дута электропакет, салонош кожаный салон бародаро, мультиру, коробкаш механика, монитор,
Пробегаш هم бошад. Пробег чӣ мебиси? Запас чанд будааст? Пробегаш чанта? 200,000. 200,000 пробег дорад бордро. Нархи 120,000 сомон муфтосиам мошин боз савдо мешавад. Рақами телефон барои маълумот 92 770 67 79 даст. Не, хедро бошам марамат зангзда мошин савдо ка гирифта мегирад. Ина бордро марамат Porter 2 соли 2014 мотора 133 CRD будаст. Ина мошин авзо мекунем, хушура нигоҳ кунем бордро. 6 та балонаш напа набудаст бордро, балонош кафош дутаги. Ина бордро дута электропакет, салонош кожини салон бордро, коробка механика, кондиционер. Пробегаш анта? Пробегаш. İspanya, üstüde Punjab da git. Efendim? Yine bordro Texas motor utilizasyonu doğrudan. Texas motor utilizasyonu doğru bordro. Narxa şampu? Yaxshi 20,000 so'm do'st, soybash ina. Moshin boz savdo mesha bordro. Raqami telefon baroy ma'lumot 92 716 64 14 budaст. 92 040 54 51. Hozir boshqa ma'lumot zangizda moshina savdo qilib megiradi. Ina bordro ma'lumot yaxti diga Porter 2 solash 2016 motora 133 CRD. Ina bordro 6 ta balонош на панал. 2 ta baloni qafo dutagi ha. Ya 2 ta elektropaket. Kojini salon, multiro, коробкаш механика. Монитор. Вот пробег чем писать. Так ушам на панал да, бордро. Texas motor utilizatsiya. Texas motor utilizatsiya dora bordro. Ina narxi qancha? Yaxshida 20,000. Savdo mesha. Raqamosho ma'lumot bordro 92 714 00 62. Xaridor bosham ma'lumot zangizda moshina savdo qilib megiradi. Ina bordro ma'lumot Porter 2 so'la 2014 moshin vagon ibdas, motora 130 ibdas. Ne 4 ta balonosh nav bordro, 2 ta baloni kafosh dutagi. 2 ta elektropaket, salонош кожини салон бordro, коробка механика. И олти салонаш. Пробегаш антайна? Ah, ja, bem. Chassi azul. Chassi azul, görüyor musun? Chassi azul, prebek dora bordro. Xedro boshad, inash narxi qancha? Inam 120 budaст, moshin savdo meshad. Raqamosho 92 477 99 kilo 8 budaст. Xedro bosha ma'lumot zangizda moshina savdo qilib megiradi. Raftem bordro, like bizani. Ina bordro ma'lumot Porter 2 so'la 2011 motora 126 budaст. Eni holati baloni peshi qafo nav bordro. 2 ta elektropaket, salонош кожини салон, коробкаш автомат. Пробега 32 75,000 будаст. Кондиционер.
چند فیصد نرخشه کن 90 دکمنتو شخصا تخصص تو utilização داره باردرو نرخش 90,000 سوم utilização نداره utilização نداره باردرو تخصص توش دست نرخش 90,000 سوم خصوصا ماشین باز سودا میشود رقم تلفن برای معلومات 92 719 3266 دست خیلی رو باشم مرمز زنگ زدم ماشین سودا میگیره